Verbena Adventure Flysheet Hexagonal 4x6 3x4. Waterproof full seam seal. Model hexagonal segi 6, ukuran 4x6 meter dan 3x4 meter, bahan polyester 190T premium, tahan lama. Jumlah loop 11 loop tali webbing polyester. Ring D5 plastik asetal, kuat dan awet, full seam seal. Kelengkapan: -1 pieces Flysheet Hexagonal 4x6 dan 3x4, 8 pieces tali perusik panjang 15 meter, 10 pieces pasak alloy, termasuk tas eksklusif. Kelebihan: anti air dan anti bocor. Kuat, awet, dan tidak mudah sobek. Tali webbing polyester kokoh, cocok untuk tenda, tarpaulin, kanopi outdoor, atau pelindung barang. Tunggu apa lagi? Yuk buruan! Check out sekarang juga. Jangan sampai kehabisan.